শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। আজ আমরা ভারতের সমৃদ্ধ লোকসঙ্গীতের একটা অংশ বাংলা লোকগীতিকে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিবেদন করতে চলেছি। গ্রাম বাংলা হৃদয় ছোঁয়া সুরে লুকিয়ে আছে আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। अब हम आपको ले चल रहे हैं बांग्ला लोक संगीत की मधुर दुनिया में, जहां हर स्वर में मिट्टी की खुशबू और परंपरा की आत्मा बसती है। आइए ताल और सुरों के साथ इस सुंदर बांग्ला लोकगीत का आनंद लेते हैं। কুঞ্জ সাজাও গো, আজ
मधुर